Ito yung unang CR. Ayan. Ito yung pintuan. Ayan yung pintura. Yung pinturahan. Dirty white. Ayan yung tiles. Ayan yung tiles. Ito yung kwarto. Ito yung kusina. Ayan tiles. Ayan tiles. Trabaho sa isang linggo. Ayan yung unang kwarto. Ayan. Ito yung lobby. Tiles pa rin. Ayan. So ito yung lagay ng grills. Worth 42,000. Ito naman yung pangalawang kwarto. Ang tana. Ayan. So di pa natatapos yung pintura. Ito yung pintuan. Papa! Tiles na rin. Papa! Buo na yung CR. Ayan si Papa Tubing. Ginagawa yung pintuan. Tiles na rin yung hagdanan. Buo na yan.